एक सांग, हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमकां कितें दिसता की हांवें सगळे प्रश्नाचे उत्तर दिवंक जाय? खरें कित्याक तेजेर उत्तर दितलो ना तूं मंत्री या TCPचो मंत्री म्हणून तुवें दिवपाकूच जाय आन्सर. साहेबा हय. मिडियान म्हाका प्रश्न काय म्हाका जनतेन निवडून आलेल्या जनते खातीर प्रश्नाचे आन्सर दिवपाक जाय न्ही तुमी अशें आसा. हय आयक रे, विधानसभा चालू आहा, विधानसभात उत्तर दिता न्ही कित्याक? मंत्री मिस्टर विश्वजीत एक मिनिट एक जनतेकूच आन्सर हय आन्सर दिवप म्हणजे सगळे गोष्टी भायर उलोवप नासता जेन्ना विधानसभा चालू आहा. विधानसभा चालू आहा आनी जर कितें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा, पयर हांवें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा म्हणून घातला न्हू रे भायर. आनी जें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी केन्ना कितें कायदो आनी कितें रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आहा बाय रूल रेग्युलेशन वयतले ते. आनी त्याच बरोबर कितें आहा की कोणी रूल रेग्युलेशनान कितें डिविएशन जालां तें चॅक करपाची गरज आहा. डिविएशन जर जालां जो पर्यंत खंयचीय गोश्ट फायनलिटीक पावना ती फायनल नासता. आनी कितें आहा कोणाचेर फायलूच घालूं नाका म्हणून हांव सांगूं शकना. आनी त्याच बरोबर आमकां विचार करचो पडटा कितें आहा तें. आयज कितलेय प्रकल्प आहा, कितलेय गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स आहा, कितलेय आयज लोक येतात, त्याच बरोबर म्हाका विचार सारको करचो पडटा कितें येता. आनी सगळे गोश्टीचेर हांव जर टिका करपाक लागलो काय कोण कितें म्हणटा म्हणून ताका उत्तर दिवपाक लागलो जाल्यार ना. कोणाचे उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता, कोणाचो उद्देश आसूं जाल्यार बऱ्या रितीन विचारपाक. कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता. विश्वेत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें पिलर 4th पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा, मानता हांव खूब मानता. पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपलें उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना. आनी त्याच बरोबर जर कोणी कितेंय टिका केली काय कोणी कितें सांगलें, कोणी काय खोटें इन्फॉर्मेशन भायर दिलें कितें आपल्याक स्वताक पब्लिसिटी घेवपाक, हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकना. आनी तेजेर हांव टिका बी करूं शकना. कारण तो जो कोण कितें उलयता आनी जें कितें खरें आहा तें फॅक्च्युअली आमी प्रेझेंट करतले. मंत्री करमळे केसीन सुद्धा तुम्ही मागीर इंटरव्यून जाल्यार करमळे परत सांगता, परत एकदां सांगता, जे गोश्ट कायद्यान बसता ती जातली. प्रोसिजर आसता तें हांव एका झटक्यान कितेंय म्हटलें म्हणून जावचें ना. एक कायदो आसता, ते कायद्या प्रमाणे वयचें पडटा, मागीर अपील आसता, मागीर कोर्ट आहा. प्रत्येक गोश्टीक कितें तरी विशय आसता. आयज लास्टाक तुमी एक लक्षान घेवंक जाय, कांय गोश्टी आयज तुमी जेन्ना करमळीचे जेन्ना उलयले 2001 रिजनल प्लॅन आनी सेटलमेंटा, 2021 प्लॅनान रिजनल सेटलमेंटा, हांवें कितें करपाचें तेजें घेवन हांवें दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमकां विचार सारको म्हणून हांवें सांगलें कितेंय उलोवन आयज पब्लिसिटी जाय काय विधानसभा चालू आहा म्हणून कोणी कितें म्हटलें म्हणून तेजेर हांव टिका करूंक शकना आनी उलोवचो ना. स्पेसिफीक जर म्हाका कोणी कितें विचारलें तें स्पेसिफीक उत्तर दिवपाक आमी उत्तर दिवंक शकता. आनी एक सांगता बाबा, हांवें न्हू 20 वर्सां काडल्या हांगा आनी 20 वर्सां म्हाजो लोकमत आहा म्हणून निवडून येता. आनी पार्टीन शिकयल्लें आसा, पार्टीच्या लायनान रावन आमी विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आमी लोकांच्या हितान कितें करपाक जाय आमी ते लोकांच्या हितान करतले. आनी त्याच बरोबर एक लक्षान तुमी घेवंक जाय हे रूल रेग्युलेशन गायडलायन तुमकां नाका हे तुमी विचार करा. The voice for Coin.